السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو کتب خانہ، جس میں ہم ایم راحت کا اردو ناول کالا جادو کی آڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اچھی کتابوں کی آڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ تم دونوں بھائی آرام کرو۔ خان صاحب اٹھ گئے۔ ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے ایک خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ محمود، مجبوری ہے محمود بیٹے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے فرضی نام سے یہاں اپنی خیر خیریت بھیجتے رہنا۔ میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھتا رہوں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ میں انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے آ کر بتایا کہ جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں۔ مبارک ہو محمود، نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ تم یہ بتاؤ، کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے۔ محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی۔ مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں۔ کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں مصیبت آتی ہے انسان پر، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریف نہیں سننا چاہتے، گناہ گار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر تمہارا کیا معاملہ تھا یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا۔ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا۔ کم بخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور پر غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی۔ میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ عارضی طور پر بے شک ان کا ساتھ رہا جا سکتا تھا، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد حقہ لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے۔ وہ حیرت و دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔ یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔
ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے۔ بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا ہے۔ خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہیں رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹوٹے ٹنکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہاری پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنے یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر تھی۔ زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی میرے دشمنوں نے جادو کر دیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ مجھ سے گن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے۔ 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا۔ تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا تھا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے۔ خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان، برے دن دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہو گئی۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا۔ حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ یہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں۔ مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم الدین خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصہ حاضری نہیں دی۔ ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن ان تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات ہو گئی۔ خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے چمٹی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے رینگ رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا۔ سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی، اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں۔ اپنے جسم کے لیس دار مادے سے جالا بناتی ہوئی سب نیچے اتر رہی تھیں میری طرف۔ ان کا نشانہ ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا۔ میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے۔ مگر یہ مکڑیاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جو وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی جا رہی تھی۔ میں ان ننھی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، سرخ چمکتیاں ہوئی آنکھیں جو بھوریا چرن کی آنکھیں تھیں۔
कोई फर्क नहीं था इन आंखों में। इन आंखों में नफरत थी, गुस्सा था। वो आंखों से मुझे घूर रहा था। मकड़ियों ने छत से राब्ता ख़त्म कर दिया। वो कूद कर ज़मीन पर आ गई। कैफियत ये थी कि कमरे की सारी ज़मीन इन मनहूस जिस्मों से ढक गई थी। तिल धरने की जगह बाकी नहीं रही थी। यही नहीं, वो दरों दीवारों पर चढ़ गई थी, खिड़कियों और दरवाज़ों पर चढ़ गई थी, पर्दों पर नज़र आ रही थी। इनके नन्हे मुन्ने मुंह खोल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर्दों में सुराख होने लगे, दरवाजे की लकड़ियां बुरादे की शक्ल में बिखरने लगी। वो हर शय को खा रही थी, हर चीज़ को चाट रही थी, और मैं इन्हें देख रहा था। मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मेरा बदन सागित था। एक बार जी में आई कि मैं इन्हें मारूं, बदन को जुम्बिश दी, लेकिन जिस्म मुझसे बागी हो गया। अपने अज़ा पर मेरा काबू न रहा। मुझे बस सांस लेने की इजाज़त थी, सोचने की इजाज़त थी। मैं बदन नहीं हिला सकता था। तवीज़ से चांद खान तो बुरी चरण से महफूज था, लेकिन इस शैतान साधु को मुझ पर मुकम्मल इख्तियार था। वो चाहता तो ये मकड़ियाँ दीगर चीज़ों को छोड़कर मुझ पर पल पड़ती, मुझे चाट जाती, मेरे बदन में सुराख करके अंदर दाखिल हो जाती। मैं इन्हें नहीं रोक सकता था। बुरी चरण ये काम किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में कर सकता था, मगर इसे मेरी ज़रूरत थी। वो मुझे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचने देता था। मंजर बेहद भयानक हो चुका था। खूनी मकड़ियाँ दरवाजे खिड़कियाँ के फ्रेम खा चुकी थीं, पर्दे चट कर चुकी थीं, डेकोरेशन के जो कुछ रखा था वो खा चुकी थीं, दीवारों का रंग निगल चुकी थीं। ये काम इन्होंने चंद मिनटों में कर डाला था, और मुझे अपनी मसहरी नीचे ढलकती हुई महसूस हो रही थी। वो इसे खा रही थी, यहाँ तक कि मैं फर्श नशीन हो गया। मेरे पलंग का बिस्तर, गद्दा, तकिया सब इन मनहूस मकड़ियों के पेटों में जा चुका था, और अब वो मेरे बदन पर रेंग रही थी। मुझे इनकी सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो मेरे पूरे जिस्म पर छा गई थी, मेरी नाक, मेरे मुंह, मेरी पलकों से गुजर रही थी। मैं चीख नहीं सकता था, मैं इन्हें खुद पर से झटक नहीं सकता था। मैं बेबस था, मफलूज था, दहशत से मेरा वजूद ईंट रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। दिमागी क़ुव्वतें इससे ज़्यादा साथ क्या दे सकती थी। मैं पे दर पे पेश आने वाले नाकाबिल यकीन वाक़यात से दो चार होकर कितना ही पुख्ता क्यों न हो गया था, लेकिन यह दहशतनाक मंजर मेरे हवास छीनने में कामयाब हो गया, और बल आखिर खौफ की इंतहा ने मुझे इस कर्बनाक होश से निजात दिला दी। बेहोशी होश से बददर्जा बेहतर थी। फिर न जाने कब समात ने ज़हन की पर्दों पर दस्तक दी। होश वापस आने लगी। पलकों के पपोटे ने जिंदगी का एहसास दिलाया। आवाज़ें अल्फाज बनकर समझ में आने लगी। होश आने ही वाला है, ये अजनबी आवाज़ थी। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, नुस्खा मतलब से मंगवा लेना, तरकीब इस्तेमाल लिखी होगी, बहुत बेहतर। दूसरी आवाज़ चांद खान के अलावा किसी की नहीं थी। जी चाह के आंखें खोल लूँ, लेकिन एक नशी किसी कैफियत थी। आंखें बंद रखने में ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा था, मगर बात समझ में आ रही थी। सुबह हो चुकी थी और मेरी कैफियत का हाल दूसरों को मालूम हो चुका था। चांद खान शायद हकीम साहब को बाहर छोड़ने गए थे। ये शख्स बहुत अच्छा इंसान है। इस दौर में बेलौस इतनी मदद कौन करता है। हालांकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले थे। रिहाना बेगम और सरफराज ने मकतूर भर मेरे लिए क्या किया था, वो बेचारे इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। फिर भी इनका किया बहुत कुछ था, मगर इनके करने का जवाज़ था जो मेरी शराफत से मुतासिर हुए थे, जिसके तहत इनका घराना एक अलमी से बच गया था। मगर ये भी इनकी नेक दिली थी, वरना इस दौर में लोग किसी का एहसान भी कहाँ याद रखते हैं। वक्ती इतराफ़ और इसके बाद इज्तनाब, कौन किसी के जंजाल में फंसे। चांद खान वापस आ गए। रात के भयानक वाक़यात याद आ गए थे। पता नहीं दूसरे लोगों को इस बारे में क्या मालूम है। इसी दौरान चांद खान की आवाज़ सुनाई दी, चंदा आंखें खोलो मसूद मियाँ। और मैंने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ खान साहब, चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? मंगवा लीजिए, मैंने कहा, और चांद खान खुद ही उठकर बाहर दौड़े। खलूस का वही आलम नजर आ रहा था। पता नहीं रात के वाक़यात इन लोगों के सामने किस शक्ल में आए। चांद खान फिर मेरे सामने आ बैठे। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा, मेरे कमरे का क्या हाल है खान साहब? अम्मा, क्या टिड्डी दल घुस आया था कमरे में? क्या हुआ था? बचपन में एक बार टिड्डी दल देखा था। दरख्त नंगे कर दिए थे, घास फूस और पौधों में
डंडियां रह गई थीं। मगर ये तो टिड्डी दल से भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों का चूना, हर चीज़, सब की अकल खोपड़ी से बाहर हो गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। आह, गोया सिर्फ वो मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फजल खान वो 5 बजे उठने का आदी है। पूरे घर का चक्कर लगाने की आदत है। पढ़कर फूंकता है। तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाज़ा ही गायब था। नाच कर रह गए। अंदर घुसे तो वहां से निकल भागी और फिर सबको जगा दिया। तुम्हारा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 200 साल पुराना खंडर। तुम्हें बेहोशी में उठाकर लाया गया था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने ये किया? कुछ निशान तुम्हें मिले खान साहब? कुछ भी नहीं। वो मकड़ियाँ थीं। मैंने आंखें बंद करके कहा। मकड़ियाँ? खान साहब हैरत से बोले। लाखों मकड़ियाँ जो छत पर नमूदार हुई थीं और फिर वो नीचे उतर कर हर चीज़ खाने लगी। बस इन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाहर क्यों ना भाग आए चंदा। मैं मफलूज हो गया था। आवाज़ तक बंद हो गई थी। खान साहब ने गहरी सांस ली। चाय आ गई। पूरा नाश्ता था। खान साहब बोले, डट कर नाश्ता करो। हकीम साहब ने किसी चीज़ का परहेज नहीं बताया। इसके बाद दवा खानी होगी। आप जानते हैं खान साहब, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। मैंने अफसरदा लहजे में कहा। चलो चलो नाश्ता करो। अरे भाई, लो भाई, क्या तकल्लुफ़ है। जी खान साहब, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। खान साहब ने खुद भी मेरे साथ मसरूफ़ हो गए थे। मैंने कहा, कुछ कहना चाहता हूँ खान साहब। हाँ कहो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी खान साहब, जहाँ खुदा ने ठिकाना बनाया होगा। आपने जो कुछ मेरे लिए और मेरे भाई के लिए किया है, इसका सिला मैं मरकर भी नहीं दे सकता। मगर मैं अपने मोहसिन की ज़िंदगी, सेहत और खैर खैरियत का ख्वाहा हूँ। मैंने बताया था कि हकीम सादुल्लाह सिर्फ इसलिए शिकार हुए कि समझ आ गया क्या कहना चाहते हो। 2 बातें हैं मियाँ मसूद। पहली बात तो ये है कि चांद खान बुरा धंधा करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि हमारी नस्ल बुरी नहीं थी। रगों में किसी चमार का खून नहीं है। बाप दादा आन बान पर मिटते रहे हैं। कुछ तो सुर्खी हमारे खून में भी होगी। वो मियाँ का जना अगर इतना ही दिलावा था तो मकड़ियाँ हमें खा जाती, हम भी तो देखते। इससे ये पता चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुँचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं। हमने कौन सा मेहनत से कमाया है। दूसरी बात यह है कि चंदा, हमें तुम्हारा नहीं, इन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं, वीरान हो गए हैं। राज दुलारे, इंसान बड़ा कमीना है। इसे जो कुछ मिल जाता है, इसे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौले ले जाने का वादा किया है। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़रिए किसी की बेहतरी होने वाली है। अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा, ये अल्लाह जाने। जो हुआ भूल जाओ। हम तो ये तावीज़ तुम्हारे गले में डाल देते, मगर मनादी है, इसलिए मजबूर हैं। खान साहब, मैं जो बात थी तुम्हें बता दी दुलारे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा न करे। और हाँ सुनो, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों चल निकलेंगे। मैं खामोश हो गया। चांद खान शायद हकीम साहब को बाहर छोड़ने गए थे। ये शख्स बहुत अच्छा इंसान है। इस दौर में बेलौस इतनी मदद कौन करता है। हालांकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले थे। रिहाना बेगम और सरफराज ने मकतूर भर मेरे लिए क्या किया था। वो बेचारे इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे। फिर भी इनका किया बहुत कुछ था, मगर इनके करने का जवाज़ था जो मेरी शराफत से मुतासिर हुए थे, जिसके तहत इनका घराना एक अलमी से बच गया था। मगर ये भी इनकी नेक दिली थी, वरना इस दौर में लोग किसी का एहसान भी कहाँ याद रखते हैं। वक्ती इतराफ़ और इसके बाद इज्तनाब, कौन किसी के जंजाल में फंसे। चांद खान वापस आ गए। रात के भयानक वाक़यात याद आ गए थे। पता नहीं दूसरे लोगों को इस बारे में क्या मालूम है। इसी दौरान चांद खान की आवाज़ सुनाई दी, चंदा आंखें खोलो मसूद मियाँ। और मैंने आंखें खोल दी। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ खान साहब। चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? मंगवा लीजिए, मैंने कहा, और चांद खान खुद ही उठकर बाहर दौड़े। खलूस का वही आलम नजर आ रहा था। पता नहीं रात के वाक़यात इन लोगों के सामने किस शक्ल में आए। चांद खान फिर मेरे सामने आ बैठे। मैं भी उठकर बैठ गया। मैंने धड़कते दिल से पूछा, मेरे कमरे का क्या हाल है खान साहब? अम्मा, क्या टिड्डी दल घुस आया था कमरे में? क्या हुआ था? बचपन में एक बार टिड्डी दल देखा था। दरख्त नंगे कर दिए थे, घास फूस और पौधों में
डंडियां रह गई थीं, मगर ये तो टिड्डी दल से भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारों का चूना, हर चीज़, सब की अकल खोपड़ी से बाहर हो गई। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। आह, गोया सिर्फ वो मेरा ख्वाब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फजल खान वो 5 बजे उठने का आदी है, पूरे घर का चक्कर लगाने की आदत है, पढ़कर फूंकता है। तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरे तो दरवाज़ा ही गायब था, नाच कर रह गए, अंदर घुसे तो वहां से निकल भागे और फिर सबको जगा दिया। तुम्हारा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई 200 साल पुराना खंडर तुम्हें बेहोशी में उठाकर लाया गया था। वो कौन सी चीज़ थी जिसने ये किया? कुछ निशान तुम्हें मिले खान साहब? कुछ भी नहीं, वो मकड़ियाँ थीं। मैंने आंखें बंद करके कहा। मकड़ियाँ? खान साहब हैरत से बोले। लाखों मकड़ियाँ जो छत पर नमूदार हुई थीं, और फिर वो नीचे उतर कर हर चीज़ खाने लगी। बस इन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाहर क्यों ना भाग आए चंदा, मैं मफलूज हो गया था, आवाज़ तक बंद हो गई थी। खान साहब ने गहरी सांस ली। चाय आ गई, पूरा नाश्ता था। खान साहब बोले, डट कर नाश्ता करो। हकीम साहब ने किसी चीज़ का परहेज नहीं बताया। इसके बाद दवा खानी होगी। आप जानते हैं खान साहब, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। चलो चलो नाश्ता करो। अरे भाई, लो भाई, क्या तकल्लुफ़ है। जी खान साहब, मैंने कहा और नाश्ता करने लगा। खान साहब ने खुद भी मेरे साथ मसरूफ़ हो गए थे। मैंने कहा, कुछ कहना चाहता हूँ खान साहब। हाँ कहो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ? कहीं भी खान साहब, जहाँ खुदा ने ठिकाना बनाया होगा। आपने जो कुछ मेरे लिए और मेरे भाई के लिए किया है, इसका सिला मैं मरकर भी नहीं दे सकता, मगर मैं अपने मोहसिन की ज़िंदगी, सेहत और खैर खैरियत का ख्वाहा हूँ। मैंने बताया था कि हकीम सादुल्लाह सिर्फ इसलिए शिकार हुए कि समझ आ गया क्या कहना चाहते हो। 2 बातें हैं मियाँ मसूद। पहली बात तो ये है कि चांद खान बुरा धंधा करते हैं, मगर लोगों का कहना है कि हमारी नस्ल बुरी नहीं थी। रगों में किसी चमार का खून नहीं है। बाप दादा आन बान पर मिटते रहे हैं, कुछ तो सुर्खी हमारे खून में भी होगी। वो मियाँ का जना अगर इतना ही दिलावा था तो मकड़ियाँ हमें खा जाती, हम भी तो देखते। इससे ये पता चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुँचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं। हमने कौन सा मेहनत से कमाया है। दूसरी बात यह है कि चंदा, हमें तुम्हारा नहीं, इन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं, वीरान हो गए हैं। राज दुलारे, इंसान बड़ा कमीना है। इसे जो कुछ मिल जाता है, इसे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौले ले जाने का वादा किया है। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़रिए किसी की बेहतरी होने वाली है। अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा, ये अल्लाह जाने। जो हुआ भूल जाओ। हम तो ये तावीज़ तुम्हारे गले में डाल देते, मगर मनादी है, इसलिए मजबूर हैं। खान साहब, मैं जो बात थी तुम्हें बता दी दुलारे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा न करे। और हाँ सुनो, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों चल निकलेंगे। मैं खामोश हो गया। वो मियाँ का जना अगर इतना ही दिलावा था तो मकड़ियाँ हमें खा जाती, हम भी तो देखते। इससे ये पता चल गया कि वो हमें माली नुकसान पहुँचा सकता है, जानी नहीं, और इसकी हमें परवाह नहीं। हमने कौन सा मेहनत से कमाया है। दूसरी बात यह है कि चंदा, हमें तुम्हारा नहीं, इन माँ बाप का ख्याल है जो लुट गए हैं, वीरान हो गए हैं। राज दुलारे, इंसान बड़ा कमीना है। इसे जो कुछ मिल जाता है, इसे वो अपनी अकल का नतीजा समझता है, हालांकि देने वाला जानता है कि वो किसे क्या और क्यों दे रहा है। हमने तुम्हें रतौले ले जाने का वादा किया है। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़रिए किसी की बेहतरी होने वाली है। अगर हमने इससे मुंह मोड़ा तो हमारा क्या बनेगा, ये अल्लाह जाने। जो हुआ भूल जाओ। हम तो ये तावीज़ तुम्हारे गले में डाल देते, मगर मनादी है, इसलिए मजबूर हैं। खान साहब, मैं जो बात थी तुम्हें बता दी दुलारे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा न करे। और हाँ सुनो, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों चल निकलेंगे। मैं खामोश हो गया। थी तुम्हें बता दी दुलारे। हमारी हैसियत घटाना चाहो तो दूसरी बात है। नहीं खान साहब, खुदा न करे। और हाँ सुनो, अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे। परसों 18 है, बस परसों चल निकलेंगे। मैं खामोश हो गया। परसों चल निकलेंगे। मैं खामोश